Ang masayaw yan na wala iba kundi Madam Kisa Ramirez from USA and papadisa ni Mr. Tim Short also from the USA. Iyo yan na pagsayaw. May nakukuyab siksingan mistisa Talok may gudago Itong kahusay niya In love ako himnuro Haiyagin na buhi Waray na good iba Bisan kon haakon may adalag istorya Kadiri na ngayon yun nga daraga Kasweet pa kung ka pinagkikita Agi daw may angkay anakan pa Bisan ninyo kapati rin na mababagkukay Ikaw laan higumaon ko Lus ay mga gumai Ang ningyap kukay Nalumay akuhan kabay sa'yo Mr. Tim Short. Thank you for gracing us with your presence tonight. Indeed, General MacArthur is #babalik-balikan.